Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa di masjid kita setiap malam Jumat diadakan pembacaan Yasin dan doa bersama. Semoga dengan doa bersama Bapak yang menjadi niat hajat kita dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan doa kita bersama pula semoga apa-apa yang menjadi kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang banyak, yang berkah dan barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita bersama pula semoga bagi kita atau saudara kita atau orang tua kita saat ini sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dan dibawa jauh-jauh penyakitnya. Dan dengan doa kita bersama semoga bagi saudara kita atau orang tua kita yang setelah meninggal dunia diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan di tempat yang paling mulia insyaallah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak yang saya hormati, pada malam ini pertama ada pembukaan, yang kedua membaca al-hadarah, silsilah Yasin dan doa, mohonkan kesediaan kepada Ustaz Rasyidin kawan MPDI sekaligus untuk dapat yang berkumpul. Baiklah, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara kita malam ini dan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Rashid, waktu dan tempat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في جميع المعاصي والذنوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصدقين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى الرحيم نويناه من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وهديناه خصوصا إلى رقيع المرحوم فبعد الجنة بنت حدا والعد المرحوم يهجأني بنت جمعلي المرحوم أنشريني بن محمد أزهري المرحوم بابا
Jalaluddin bin Subari, Radhiyallahu almarhumah Ibu Sumilah binti Kayun, Radhiyallahu almarhumah Ibu Rabi'ah binti Sebajid, almarhum Bapak Muhammad Amin bin Husain, Radhiyallahu almarhumah Ibu Zainul binti Sadirin, almarhum Bapak Usman Amin bin Abdul Battah, Radhiyallahu almarhumah Ibu Warsini binti Barfolojo, almarhum Bapak Haji Lukman Hatim bin Abdul Aziz, almarhum Bapak Haji Riki Buryanto bin Sujimin, almarhum Bapak Suliman Samin bin Mitra Suratno, almarhum Ahmad Rizal bin Haji Sihinab, almarhum Bapak Riyadi bin Qawi Rasulito, almarhum Nenek Haji Muhammad Jasi bin Kurening, almarhum Nenek Haji Maisarah binti Suim, almarhum Yai Ahmad Bakri bin Qasim, almarhum Yai Haji Khadijah binti Muhammad Saleh, almarhum Ibu Haji Nurul Hidayah Miswati binti Haji Misriyadi Sukoco, almarhum Bapak Haji Muhammad Fauzi bin Haji Isnin, almarhum Ibu Hajah Siti Lawayah binti Ahmad Suja, almarhum Ibu Hasanah binti Marzuki Nadir, almarhum Bapak Haji Ahmad Idris bin Haji Idris, almarhum Bapak Hasim bin Bibiriantana, almarhum Ibu Suratmi binti Abbas, almarhum Bapak Edward bin Umar Hasan, almarhum Ibu Sudasi binti Muswiyadi, almarhum Bapak Sultahir bin Sarmin, almarhum Bapak Nasr bin Bustani Amin, almarhum Ibu Muji Lestari binti Dono Pawira, almarhum Bapak Imran bin Cikmuhir, almarhum Bapak Haji Misriyadi Sukonjo bin Suhosinan, almarhum Ibu Hajah Rusiam Siti Mubarakah binti Al-Jasneh, almarhum Bapak Haji Sadir Tarigan bin Haji Ahmad Badawi Tarigan, almarhum Ibu Amer Syah binti Hambali Pun Mandalu, almarhum Bapak Kasir bin Matnawidi, almarhum Bapak Hidayatullah bin Luqman Syah, almarhum Bapak Kuat Rumsa Putra bin Wongso di Bejo, almarhum Ibu Dr. Bela Jayati binti Janjanani, almarhum Gania Lana Aditya binti Filuzil Fadli Aditya, almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf bin Haji Abdul Hamid, almarhum Bapak Haji Muhammad Rashid bin Haji Ilyas, almarhum Ibu Hajah Husna binti Haji Abdul Karim, almarhum Ibu Hajah Maria binti Haji Ibrahim Rais, almarhum Bapak Abdullah Yusuf bin Haji Muhammad Yusuf, almarhum Robi Majal bin Bambang Ilianto, almarhum Bapak Haji Abdul Ibu Hajah Abbasiyah binti Haji Nawawi, almarhum Bapak Abdul Zaman bin Kadif, almarhum Ibu Marwati Murad bin Mustafa Murad, almarhum Bapak Rahmadi bin Samyani, almarhum Bapak Haji Sarwin bin Seraya, almarhum Ibu Hajah Siti Asli binti Adam, almarhum Ibu Hajah Siti Hasanah binti Mas Muhammad, almarhum Bapak Romli bin Ratu Bangsawan, almarhum Ibu Halimah binti Mahdor, wa ila ruhati almarhum Ibu Jasimah binti Ma'in, almarhum Bapak Musa bin Abu Nawar, almarhum Ibu Siti Sarah binti Haji Uzali, almarhum Ibu Hikmayati binti Musa, almarhum Ibu Siti Syarkiyah binti Razali Yusuf, almarhum Bapak Bakir bin Salimin, almarhum Bapak Nasir bin Abdul Rahman, almarhum Bapak Al-Jad bin Jalius, almarhum Ibu Mantani binti Saliham, almarhum Bapak Menel bin Abdullah, almarhum Bapak Wahidi bin Abdullah, almarhum Ibu Undang Yulianti binti Wahidi. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa khatayahum wa nawwir quburahum wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim.
الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن في شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقتلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يروا يسأل أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم حق الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الوجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله لك الحمد يا معبود الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حضرنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدينا وجداتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هاهنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Syukur saya dan kita semua yang sedang sakit ya Allah. Saudara kami yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Allahumma rabbana astanidil ba'sa washfihim wa anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. فانصرنا إنك خير الناصرين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Rasyid Dalam PDI yang telah menyampaikan kultum. Masuk saya menyampaikan doa, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kembali dimohonkan kesediaan pada Ustaz Rasyid untuk dapat menyampaikan kultum atau kajian. Waktu dan tempat dipersilakan. Anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib dan insyaallah berlanjut Isya. Nanti kita sama-sama sudah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Quran surah Yasin bagaimana bagi kita sendiri yang mengikuti salat ini setiap hari Jumat dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah dan juga berbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin hanya sedikit ada himbauan saja. Sebenarnya kita ini kalau di tanggal Masehi berada di akhir tahun, hampir mendekati akhir tahun. Tapi itu adalah kalender Masehi. Kalender Masehi ini adalah kalender agama lain, benar. Dan kalau kita di kantor, di sekolah, di perusahaan itu menggunakan kalender Masehi, karena ini nasional, ya. Karena dulu Indonesia ini menggunakan kalender Saka, kalender Jawa. Dan kalender Jawa itu sangat relate sekali dengan kalender Hijriah. Makanya tanggal orang Jawa sama tanggal orang Hijriah ini ya ini sama gitu. Kalau sekarang ini tanggal 4 Rajab masuk 5 Rajab. Tadi sebelum maghrib masih 4 Rajab. Nah, begitu ada maghrib kita masuk 5 Rajab. Jadi sekarang kita ini bukan di akhir tahun. Kalau kita jelas-jelas sebagai umat Muslim, kita ini sekarang bukan di akhir tahun, tapi di bulan mulia, bulan yang ketujuh, yaitu bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila kita beribadah di dalam bulan Rajab ini dilipat gandakan pahalanya, dan kita juga harus waspada dan hati-hati kalau kita berbuat dosa di bulan Rajab ini juga dosanya berlipat ganda. Maka kita semangat untuk beribadah dan berhati-hati pula terhadap segala perbuatan dosa. Hadirin rahimakumullah, selain kita sama-sama mengingat kembali kita ini sekarang di bulan Rajab, tapi kalau kita status sudah sebagai warga Indonesia, sebagai pegawai di kantor, sebagai anak sekolah di kampus atau di perguruan tinggi, itu menggunakan kalender Masehi kalau sekarang. Jadi sekarang ini perusahaan-perusahaan, kantor-kantor sekarang sudah proses tutup buku, Pak, ya. Begitu kalau di masjid kita itu tanggal yang kita gunakan dalam rangkaian kasih itu pakai kalender Masehi. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Kita menggunakan tidak apa-apa. Tapi kita jangan sampai lupa dengan kalender status kita sebagai umat Islam. Kadang-kadang kita lebih hafal dengan bulan umum, tapi kita lupa dengan bulan yang sebenarnya itu adalah bulan yang harus kita ketahui. Ini bulan Rajab sekarang, bulan ke-7. Juga ini sedikit ada himbauan mungkin perlu jadi perhatian kita di masjid kita ini, yaitu adalah rukun kematian. Jadi rukun kematian ini penting sekali. Kenapa? Karena rukun kematian ini adalah realisasi dari perintah Allah di dalam surat Al-Maidah
ayat 2 yang berbunyi, sebenarnya ayatnya panjang Pak ya, tapi ini intinya di sini diambil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi ini adalah realisasi dari ayat ini. Ini perintah Allah. Jadi tolong-menolong itu bukan sunnah, tapi wajib. Tolong-menolong itu wajib. Maka sebagai ikhtiar kita menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah ini dalam pertolongan ini, kita gugurkan dengan kita ikut iuran rukun kematian. Ini penting sekali. Kenapa? Karena rukun kematian ini bukan menentukan kita bakal meninggal atau karena musibah, tidak. Jadi jangan sampai ada kata, saya sering iuran tapi kok nggak dipanggil-panggil. Nah ini jangan ada kata seperti itu. Bukan itu maksudnya. Malah justru alhamdulillah kita ngasih per bulan di sini kan 10.000 Pak ya. 10.000 per bulan, 10.000. Kalau kita nggak mau pusing langsung setahun, jelas 1.200.000. 120.000 selesaikan. Selesai Januari sampai Desember. Ya, selesaikan. Jadi mulai Januari besok ayo kita buka rukun kematian. Jangan berpikir kita nanti lama, masih tentu lah gitu kan. Tahu masih lama nanti lah, nah itu. Jadi kita jangan sampai ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena kita ini selain kita wajib sholat, wajib puasa jika Ramadan, wajib pula kita ini tolong menolong. Nah kita ini kan tolong menolong ini susah Pak ya, karena tolong menolong ini mungkin jumlahnya besar, mungkin agak berat. Nah kita gugurkan perintah Allah ini dengan cara kita ikut iuran rukun kematian, yang mana per bulannya 10.000 rupiah. Dan 10.000 rupiah itu dihitung per kakak, bukan per pak. Jadi kalau kita di dalam kakak kita itu ada beberapa orang, jadi kita cover 10.000 ini mengcover isi daripada kakak kita ini. Jadi penting sekali Pak. Karena kita ini kadang-kadang keuangan kita, rumah kita ini, waduh, kadang-kadang bisa minus segala macam, kurang dan seterusnya. Kita sangat khawatir ketika nanti ada yang kena musibah, nah bagaimana kita gak ada saldo. Akhirnya membebani yang terkena musibah. Akhirnya nanti ada image, wah Bapak Ibu Salam tidak mau bantu orang sedang kena musibah. Padahal saldonya kalau kata topik itu zong. Nah itu, jadi saya salah kita, ayo kita mulai Januari 2026 kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, niat kita buka rukun kematian melalui bendahara kita yaitu Pak Haji Supratmo Piti, Pak Piti. Beliau adalah bendahara. Dan alhamdulillah kalau sebelumnya ketuanya adalah Pak Romadi rahimahullah taala, kita doakan beliau sudah meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan beliau seterusnya di ibadahnya. Dan sekarang ketuanya nih kita yang muda yaitu Pak Asep, Nur Asep Seprianto. Ini bendera apa? Ketuanya. Kemarin sudah ditawarkan Pak Supri sebenarnya ketua, jadi Pak Supri kita ada Pak Supri, menterinya Pak Supri belum, nanti ada Pak Asep, jadi sudah kita bikin banner dan seterusnya, ada Pak Kuno juga sebagai humas. Pemutihan. Jadi kalau misalnya 2025 sebelumnya sampai 2000 awal pembukaan ada awalnya 90-an tahun 90-an kalau sudah ada rumah di Yerusalem, mungkin ada salah satu pokoknya ya rumah di Yerusalem. Apa itu? Dihapuskan. Rumah ini mungkin tahun berapa adanya di Yerusalem? Di Yerusalem adanya tahun berapa dulu? Awalnya ada. Awalnya tahun berapa itu Pak? Jadi begini Pak ya, maaf ya. Saya ini sekarang sebagai penasehat. Jadi saya dari semua ini hukum kematian ini sudah lama. Cuman tidak bergerak.
B, buka buku besar. Kita sudah bayar, kita tahu. Jadi berapa dari bayar? Ini apa penyebabnya? Antara lain benadi. Benadi itu manusia makan, minum dengan istri, buat apa namanya rokok, jalan. Kalau di pemerintahan itu ada uang pungut. Jadi kalau dia hanya kehawal ke jalan, nggak jalan. Masa ada yang mendapatkan duit umpamanya juta setor dia nggak dapat. Nah, jadi ini Abu Nanas ini ya, manusia wajar dia dikasih hukuman. Andai katanya berapa 15%. Kalau nggak ada jalan, seperti contoh itu Pak Imam ya, kita dari hamil dulu itu banyak ribut. Kenapa foto-foto? Loh, dia mau kerja, mengambil duit jauh sana 10 juta, berjalan gitu aja, pulang nggak ada apa-apa. Ini ada perjanjian ya. Makanya dulu saya potong 15%. Itu kan Pak Godo ya. Dia dapat juta, ya kita setelah pada sebab itu 50 dia masuk. Nah inilah kendalanya Pak. Karena kita ini menunggu kematian di banyak kebutuhan. Apa contohnya? Kalau yang mati ya, perlu kursi, tenda kita sudah belum ganti besaran. Kemudian nanti harus persiapan punya stok untuk alat jenazah, tapi dimandikan dipikirin. Nah ini kalau semuanya itu dibuatkan program jalan, tapi kalau mau untuk maaf, saya ini udah tua Pak, Bapak udah tua, usia muda. Jadi ini tolonglah anak-anak muda ini gerakkan. Kasih dia ikat penagih. Kita tahu berapa dia orang pensiun segala macam kita tadi. Supaya kalau nggak jalan, jangan ambil namanya aja. Ya sebagai ini duduk manis saja. Ada gerak, ada kegiatan apa? Ya kan? Ada kan itu terlihat semenjak kemarin. Pengkombina aja nggak ada apa-apa. Aja jabatan top. Kerja benar itu harus kerja. Kalau kita kerja, semuanya jalan, ada hasil. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ya intinya, terima kasih nanti kita akan terapkan, kita hidupkan kembali rukun kematian kita ini yang mungkin sudah vakum Pak ya, dan juga sudah saya konfirmasi alhamdulillah dari Pak Piti saat ini ya saldo dari Pak Piti ini ada 3.900.000 rupiah. Jadi 3,9 juta. Nah ini ada iuran dari anggota-anggota yang iuran. Jadi alhamdulillah ini ada datanya. Memang yang dari antara bapak, warga masyarakat dari semua RT Pak, dari semua RT 1, 2, 5, 6, 14, 5 RT ini masuk ke Pak Piti semua dan masuk ke dalam situ. Itu sudah ada yang bergerak, bahkan sekarang sudah terkumpul 3.900.000 rupiah. Ini sudah konfirmasi dengan Pak Piti sebagai, dan itu juga ada 3 pintu. Kemarin Pak Piti ngomong ada yang nyetor ke Pak Asep juga ada. Jadi yang nyetor Pak Asep, ada yang nyetor ke Pak Romadi. Nah jadi kalau yang ini mungkin nanti bisa ke Pak Piti lagi. Kalau misalnya ada saldo lagi kan, jadi tambahkan sehingga nanti 2026 kita kalau misalnya kita dijawabkan Pak ya kalau ada yang musibah kita sudah ada saldo. Tapi dengan catatan yang mendapatkan apa namanya nanti santunan ini dikasih santunan itu adalah yang memang aktif, bukan hanya terdaftar saja tapi dia aktif juga dalam iuran dalam per bulannya. Tambahan Pak ya, tambahan nih. Bukan berarti kita itu berapa. Buatkan daftar, kemudian kita bahas berapa semua kan? Ya. Angkut. Tempel itu, ditempel ini nama-nama orang yang berhubung kematian. Jadi dia bisa lihat terus, jadi lumayan, bisa lumayan. Ya. Inilah namanya manusia.
Kadang-kadang dia ada duit mau bayar, kadang-kadang dia dilupakan karena lupa. Ya. Tapi kita ingatkan gitu. Buat apa gitu? Insya Allah ya tadi Pak. Jadi tujuannya kita iuran ini untuk menggugurkan kewajiban kita di surat Al-Maidah 2 ini, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ketika nanti ada musibah, kita rumah tidak susah lagi untuk mencari dana, jadi kita bisa langsung ke musibah dan menolong apa menjadi keluar, beli papan, beli kain kapan, mungkin nanti ada dana untuk kubur dan segala macam ya. Apalagi memandikan kalau mungkin kasih pakai juga ya. Jadi nanti akan di share lagi teknis-teknisnya semoga lebih jelas. Tadi kita nanti akan data sesuai aktif dan kita harap ya, kita semua bisa aktif semua di iuran maupun kematian. Kita akan sedekah dan mengumpulkan kewajiban kita yang dari surat Al-Maidah ayat 3 ini. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf walaupun beri doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-Bapak yang saya hormati, dengan tadi penyampaian kultum dan juga pemberitahuan dari kedua organisasi kita. Semoga kita tentunya bisa memahami semuanya dan bersama-sama kita sampaikan di awal. Baiklah, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan balik.